Hello! Welcome to my channel, guys. Simple Life Ever. Manlabaon ta ko diri sa sapa, guys. Ang problema lang kay lubog kaayo, mao nang muli na lang ko. Wa man day ko kahibalo, nag-ulan man day sa bukid. Uli na lang ko. Nindot kayo nga agianan diri sa among padulong sa among sapa, guys. Tanawa o. Kanang mga tuba-tuba, mga saging. Unya karon pa yun na panahon, guys, o kay kusog ang hangin mo nang lami kay baklay-baklay diri, guys, kay bugnaw kay kusog kay hangin. Napa yung mga saging nindot siya tanawon, guys, malingaw ka mag-agi-agi diri kay daghan og mga nindot na talan-awon. Unya kay na naman ko diri sa among balay, pakaon na nako ni akong mga manok. Ganahan kay ko magpakaon ning mga manok, guys, kay kanang dili man gud sila idlas. Pagtawagon nimo dali ra kay sila mo duol kay naara man sila duol diri sa mong balay kanang pagtawagon ni dali ra nila madunggan kay di man sila maglaag-laag og layo. Makita ra gay nimo sila magpundo ra sa mga bagnot, duol-duol ra sa balay. Nya pagkama nila kaon, guys, ang paulay-paulay na sila. Nya kaon sa nako ning guwang nga bunga sa laban na diri sa mong likod. Kay kung dili na ako ni siya kwaon na guwang, nya pahinugon ako siya diri sa punuan, dili na ako makakaon ani kay kaon man ni siya sa langgam. Nya sayang ba kayo kay kung kaon siya sa langgam, gamay lang nga part ang makaon, nya sayang kayo di mahurot. Mao nang guwang pa lang kwaon na nako ni siya, nya tanugan lang nako kay ako na magpahinog. Parehasan niyo gikaon man ni siya sa langgam kay hinog na siya. So ako na ning gikuha kay pakaon lang nako ni sa akong mga manok kay sayang man pud. Nya mga harvest akong talong, guys, kay daghan-daghan naman igbunga among talong. Nya kung dili na ko ni siya harveston, maguwang na siya diri sa punuan, sayang kayo dili makaon. Mo nang harveston nako ni unya masing unsa na lang gud nga luto nga pwede siya anuhon kay para makaon ba. Kay dili man gud na ako siya ginabaligya, pang konsumo lang ba unya kay daghan-daghan naman. Kani man kong talong, guys, di siya mahutdan og bunga kay kung kanang harvest sa karon daghan naman pud magsunod na mga bulak nya labi nag kanang kuan ulan-ulanon sigig pamulak sig pamunga mo nang di jud ka mahutdag talong masin pila lang ka punuan imong tanom. Nya lasa ni sa kong video, guys, lungagon ako ning mani butangan ako nig asin nya pag maluto na ni lami man ni simaon kanang wa kay lingaw ba niya maglingkod-lingkod lang ka lami man ni kaon-kaunon lami ni siya kaunon, guys, kay guwang naman ni siya so lami kini kaunon tamis-tamis kay kung maglungag kag man ni unya ka nagang dili guwang alain siya kuan piyasot iyang unod. Maura ni siya pinakasayon nga luto sa mani kanang nilungag kay daghan man ni pwede man pud ni siya pretohon. Pero mas lami ang nilungag, guys, kay natural lang siya, wala siya mantika, mao na siya. So mao lang ni akong video karon, guys, kay daghang salamat sa pagtan-aw ninyo sa akong video, guys, ha. Unya palihog na lang pod kog subscribe sa akong channel, guys. Unya apila na lang pod ang notification bell para ma-notify mo sa sunod na kong mga video. Daghan kayong salamat, guys. Bye.